लाइथलाइमिया सांग्रंसालनि हर आम्बासा हातियो खोंची नै फालनग सिकक मांखर हाबमानि कक्तमा यागुलो पुलिस सिकक हुनि चंगुइ रमखा खरकसानो यागुलो आम्बासा कक्तमा थुमनाय रक साइमानै आम्बासा थानाबो कक थुमना थांतानि रमजोंनाय सुरजबनि कक्तमा थुमनायनो नुगुइ कक सित्रा खोक सित्रा सावो बय बुथारनानै दमरक समरक रिखातै कक्तमा थुमनायनि कामसलि कलार रमखा हनै काशाखा कक्तमाव নাম কিতা তোমার ভাই তোমার নাম কিতা তোমার নাম কিতা কো তোমার নাম কি তোমার নাম নাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ সাংবাদিকের উপরে হাত তুলছো তো না হাত তুলছো তো হাত তুলছো তো তুমি হাত তুলছো না তো হাত তুলছো না তো সিসি ক্যামেরা সব আছে হ্যাঁ সিসি ক্যামেরা সব দেখা যাবে কেলেগা কলার দর্শক কলার কেলেগা দর্শক এই কলার সাংবাদিকের কলার দর্শক কেলেগা হ্যাঁ সাংবাদিকের কলার দর্শক কেলেগা কার সব এই সিঙ্গুদা কই তো সিসি ক্যামেরা তো আমার যেমন ইচ্ছা মানে করতে আমরা থানার ভিতরে কলার দর্শক ও করতে পারে সবার সামনে করছে সিসি ক্যামেরা আছে না আটকাইতেছে কিছু হবে না তুই ঠিক আছে কি তার আমার নাম কিতা তোমার ভাই তোমার নাম কিতা তোমার নাম কিতা কো তোমার নাম কি তোমার নাম নাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ নামটা গমনে সাংবাদিকের উপরে হাত তুলছো তো না হাত তুলছো তো তুমি হাত তুলছো না তো হাত তুলছো না তো তুই সামলাবি সিসি ক্যামেরা সব আছে হ্যাঁ সিসি ক্যামেরা সব দেখা যাবে रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकतै क्वालिटी गाहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंग मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबर मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुन नंबर 87878315552 82589191171 8119938 548